ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାରିଛକ ସ୍ଥିତ ଠିଡିକାଜୋର ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ପୁରୁଣା କଟକ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ତଥା ସହକାରୀ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ଆଦ୍ୟ ସେବକ ଗଜପତି ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦିବ୍ୟଧାମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଗଜପତି ବରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋହିତ ଜିତେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ରଥ ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ସଭ୍ୟା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ एकत्रित हो एसीएफओ कार्यालय पहुंचते। सेठे संपूर्ण आध्यात्मिक परिवेश मध्य यथा रीतिनीति अनुसार श्री दास को संकल्प कराइबा सह रथयात्रा आनुष्ठानिक निमंत्रण पत्र प्रदान करा जायछि। गजपति वरण उत्सव में रथ महोत्सव कमिटर कर्मकर्ता समेत अंचल अनेक मान्यगण्य व्यक्ति सामिल होते। चलित वर्ष श्री जगन्नाथ महाप्रभु पितामाता दायित्व सहित रथयात्रा और बाहुड़ा यात्रा से आद्य सेवक गजपति भूमिका तुलाइबा जाउथबारु वन विभाग समस्त कर्मचारी और स्थानीय जनसाधारण मध्य अपूर्व उत्साह और खुशी लहरी खेली जाइछि।